হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমরা ভালো আছি। চলে এসেছি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। আজ হচ্ছে আমাদের বাড়িতে ঋণ লক্ষ্মী পূজা। তো লক্ষ্মী পূজাতে আমরা কি করি দেখুন। আর লক্ষ্মী পূজার জন্য আমি একটু আলপনা দিয়ে দিয়েছি। কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন। হয়তো আমি সেভাবে দিতে পারি না, তবুও আমি চেষ্টা করছি দেওয়ার, পূজা বলে কথা। আর এখন আমি চলে যাচ্ছি ঠাকুর ঘরে। তো আমি ঠাকুর ঘরে চলে এসেছি। আর আমাদের পুজো সব কিছু রেডি হয়ে গেছে। ঠাকুরমশাই আসবেন এখন। আর হ্যাঁ, প্রথম বছর পুজো আমার শ্বশুর বাড়িতে। আর এই যে ঠাকুরটা দেখছেন, এগুলি পুজো হতে যাচ্ছে। তো চলুন দেখতে থাকুন। আর যে এই মাটির হাঁড়িটা দেখছেন, এই যে ঠাকুরগুলো ওই মাটির হাঁড়ির মধ্যেই থাকে। আমাদের বছরে যে 3বার পুজো হয়, তো পুজোর দিনে এই ঠাকুরগুলো বের করা হয়। আর পুজো হয়ে গেলে তার পরদিনে আবার ওই ঠাকুরগুলো ওখানে ভরে দেওয়া হয়। ঠাকুরমশাই চলে এসেছেন, উনি পুজোতেও বসে গেছেন। দেখতে থাকুন। ओम विष्णु ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति भसूदय देवभुवं चक्षुरातलम् ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु असर्ववस्थांगतो पिपाजसरित पुंडरीकाक्षं ओम श्री हरि ओम श्री हरि ओम श्री हरि ओम श्री हरि ओम सर्वमंगल मंगल्ये वरिण्यं वरदां शुभं नारायणं नमस्कृत्यं सर्वकर्माणि कारयन् ओम विष्णु विष्णु ओम भौमेति भरतदासनाय नमः ओगस्य आसन मंत्रस्तमे पुरुषी सूतलं छंद कुर्मध्यवता आसन पवेशन विनियोगं पृथ्वीत्याधिदारोकं देवित्वं तंच धाराय मामनित्यं पवित्रं पुरुषासनम् आधार शब्दो कुंभुलासनाय नमः ओम वामे गुरुभ्ये नमः परम गुरुभ्ये नमः परपा गुरुभ्ये नमः परमेष्टि गुरुभ्ये नमः दक्षिण गांगनसन ऊर्ध्वं अथम पश्चिमध्ये ओं सिंह पास्थापित वारमेश लक्ष्मी विश्वदेवादि महादेव भाद्रमास सिंह लक्ष्मी देव नमः ओं गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु काकावरी जलस्मिन् सन्तु गंगाय बंगेते भगन्धादि बंगेते गंधाय पुष्पे पुष्पे महापुष्पस्त्राय पट सचंदन गंध पुष्पं गंगाय नमः सचंदन गंध पुष्पं गंगाय नमः सचंदन गंध पुष्पं गंगाय नमः शब्द पाक संहन्ति शब्द दुःख विनाशिनं सकदा मुखदा गंगे गंगे परमगति ओं गंगाय नमः बंगेते सूर्य भट्टकाय सूर्याय नमः ओं विभस्यते ब्रह्मणो भास्यते विष्णु तेजसे जगत सुभित्रे सुचराय नमः गंगं नमः सूर्य भट्टकाय सूर्याय नमः ओं जवा कृष्ण संकास्य प्रिमहादिति दंतारिं सर्वपावनं प्रणतस्मि दिवागो मुष्टिभन्न तर्जन कवचास्य शिखर सर्वांगी अवक्ता किल ओं कंगस्त्राय फट ओं कहशी कतमशी कशिषा पुरुषा शशक शस्त्रदेवन सानिगं सिंह लोके देवन अठनस्त पूज्य देवादि महादेवाय अठनस्त सर्वदि देवादि महादेवाय ओं गंधधारा धुराधस्सं नित्य पुष्ट करिष्णे ईश्वरनं सर्वभूतानां तामहि परिप्रं चंदन गंधं तिलकं चंदन गंधं तिलकं पूजितो देवतो शिवभूषणं तिलकं नमो शिखाय नमः ओम सिंधुरवा प्राब्धने गीतस्य धाराय वाजिनष्टं प्रेमेमानेन सिंधुरगन्धं तिलकं सिंह लक्ष्मी देव परमेश लक्ष्मी देव सर्वदेवादि महादेव तिलकं नमः शिखाय नमः शिखादव स्वागतं सुस्वागतं ओम कत्तभूषणना देवता पूजा पूर्वक बामुंडवदसे इंद्रादेव सर्वदेव ओम भाद्रमासे लक्ष्मी पूजा गोविंद ओम पूर्णहं भगवन्तों पुण्यहं ओम पुण्यहं ओम कत्तगणसा शिवा सर्वग्रामं विश्वकर्मा देवादि महादेव ओम लक्ष्मी पूजा ओम षष्ठी ओम षष्ठी ओम षष्ठी ओम कत्तभूषणना गणसा शिवा ओम लक्ष्मी पूजा ओम निधताम ओम निधता ओम षष्ठी निंदो विद्वत्सभा षष्ठिना पुरुष विश्ववेदा षष्ठिना साक्र अष्टाभि षष्ठिना बृहस्पति दधातु ओम षष्ठी ओम षष्ठी ओम षष्ठी ओम माधव बाची माधव माधव रिधि सरंतिनि साधक सर्वे सर्वकार्ये सुमाधवम् अयमारंभ शुभाय भवतु अयमारंभ शुभदों षड्ज समय जमत्काल संधि भूतनः कपा पवनतिपतिर्भूमिराकाशं खचरामणं शासन कल्पद्यं महिषिन्दों विष्णुं श्री विष्णुर्विष्णुमतस्सान्नमद्दा भाद्रमासे सिंह राशि से भास्करी शुक्ल पक्षे बामन द्वादश तिथि वार्षिक सुरेशनादि वसंसी विष्णु प्रतिगामन पुरभगा चंद्र सुगत तारामय हाटि बनि बंधु पूर्विना हाटि मन आदरणी हाटि बनि जा अमिता हाटि बनि ग
সহদরা সপুত্র সপরিবার রূপকর্ণাহাটে অপর্ণাহাট মধু সহদা সপুত্র সপরিবার সর্বশান্তি সর্বভগবান পূর্ব উদূর ঐশ্বর্য ধনধান বিসিদ্ধি কামনার্থী উত্তরোত্তর ফল কামনা পূর্ব সর্ববাধা বিনূতুম নগদী সংগমাগান মগে কুলদম সিদ্ধ শব্দে পূজিত শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পুজো সংকাল প্রদাত বিদ্যা সন্তু সিদ্ধাসন মনার্থা আয়মারম্ভ শুভং সত্যনাম বুদ্ধিনাশায় মিত্রনাম মতিক ভাবচে জাগত দর্বতি তন্ত্রৈব দং খনগণস্তরস্ত্রাং গজন্নমদরাঙ্গলম্বূধর পদগম ধরুদ্ধ দন্তাগতবিদারিতলম্বূধর গজানন সিদ্ধিপদাতি ওং গাং গণসায় নমঃ গণেশম সাগত শুভভরণ আমন্যনেবিদ ফলমগাং সুপর্ণা নেই রূপকর্ণা। সুপর্ণা আমাদের পুজো মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে আর এখন আমি ছাদে চলে এসেছি। আজকে তো ওয়েদারটা দেখতেই পাচ্ছ, দুদিন ধরে বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে, এখন তো কমেনি আর আমাদের দিকে কারেন্টও নেই। আমি এখন ছাদে আর আমাদের দুর্গা মন্দিরটা দেখাচ্ছি। আমি দুর্গা মন্দিরটা দেখাতে পারছি না, তো ওইটা হলো দুর্গা মন্দির। ভিডিওটা এখনকার মতো আমি শেষ করছি। আর আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।